Bonjour, comment ça va? J'espère que tout va bien pour tout le monde. Alors on va directement à la page 84, le livre pour communiquer en français. 5e année, المستوى الخامس اللي ما نقراو l'orthographe, dictée, les graphies du son ك. Alors les graphies يعني les différentes écritures, يعني الكتابات المختلفة. Alors graphie, moi, les différentes écritures. Alors premièrement, je vais lire le texte. J'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams. 15 000 dirhams, il y a 15,000 dirhams. Il pèse à peu près 5 kg et il n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Voilà, il occupe une petite surface. يعني il pèse يعني كيوزن presque يعني تقريبا 5 كيلو ولكن لا يحتل إلا مساحة قليلة من المكتب. Il se compose d'un disque dur. Alors voilà, voici le disque dur. Alors, finalement, le disque dur qui confie l'unité centrale d'Akhel. D'accord, dur qui permet de stocker les données. Alors le disque dur هو اللي كنديروا فيه les données اللي كنستوكروا فيه يعني اللي كنعمروا فيه اللي كنخزنوا فيه المعطيات والمعلومات. D'un clavier, alors ها هو le clavier et d'une souris. ها هي la souris, ها voilà la souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. يعني واحد التقني هو اللي عاوني باش نركبه الانستالي يعني نركبه. Nous avons utilisé tous les câbles. يعني استعملنا جميع يعني les câbles يعني الكابل كلهم تستعملوا الخيوط كلهم تستعملوا. Alors نعاود نقرا. Alors j'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams, il pèse à peu près 5 kg et n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Il se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données, d'un clavier et d'une souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. Alors, je lis le texte et je relève les mots où j'entends le son que. Alors, مباشرة أنا بلا ما غادي جو ريليف لي بلا ما نكتبهم هنايا نشوفوا غير غادي نسطر على الكلمات اللي فيهم لو سون ك اللي كنسمعوا فيها ك. Alors j'ai acheté un ordinateur 15, alors qui a 15 000 dirhams, il pèse un peu 5 kilogrammes et n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Il se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données, d'un clavier et d'une souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. Et donc, moi les mots يعني où j'entends le son que. Alors, moi du kalimat, le son que K est-il écrit avec la même graphie dans ces mots? يعني est-ce que le son que est-il écrit de la même manière? يعني واش مكتوب بنفس الطريقة في الكلمات كاملين؟ Non. Alors par exemple هنايا عندي 15 مكتوبة بحال هكا، 5 مكتوبة بحال هكا، كيلو مكتوبة بحال هكا، كومبوز مكتوبة بحال هكا، ستوكي مكتوبة بحال هكا، كلافيي مكتوبة حتى هي سي بحال هكا، تكنيسيان مكتوبة بحال هكا سي اش، كابل مكتوبة سي. إذا كاين هما لي ديفيرونت إكريتور بحال هكا كتكتب كا لو سون كا هادو كاملين كيعطيونا لو سون ك. D'accord? Alors, je manipule, je réfléchis. D'abord, premièrement, je souligne dans chacun de ces mots relevés la graphie du son K. Alors, la technologie. Alors, فين هي la graphie ديال la technologie? فين هي la graphie du son K؟ هي ش. هي كتكتب تكنولوجي ولكن كنقراو حنا تكنولوجي. عندي communication C وعندي تكنيك CH. إذا هنا كتبات بش وهنايا بالسي. داكوغ. الوغ سي راه ديجا درنا واحد الدرس بحال هكا. الوغ سي الوغ ملي كتكون وحدها ا او يو كتقرا كا. الوغ سي ا كا سي او كو سي يو كيو. ملي كتقرا اذا هذه كنقرا بحال هكا كنقرا بكا. ملي كتكون وحدها او اي يكغاك كتقرا سي. D'accord? Alors, j'écris la graphie du son K. Alors, la kermesse. Le son K s'écrit comme ça. D'accord? Kermesse. Le casque. Casque. كيفاش كتبنا هنايا كاسك؟ كتبناها بالسي. Comme ça. Un jockey. كتبناها CH. Ou bien CK, pardon. CK. 5. كتبناها بالسي. إذن هذه هي la graphie. Alors, j'écris la graphie. La graphie est... D'accord?
اذا كان معكم مراجعه الجزء الاول، من بعد ان شاء الله ندوزو الجزء الثاني.